Good evening guys. Kamusta kayo? Sana ay okay lang kayo palagi. At ako ito, mag-duty na ulit. Sir, 150 po XCS. 150 po XCS po. Grabe tinaas no. Tataas pa ulit no. Oo nga eh. $66.35. Sir, thank you. Thank you. Duty mode guys. First booking guys. Foam coffee. Going to Soto Grande. Good evening po. Kay Garrett po. Thank you ma'am. Welcome po. Alexus. When I see you again. Balik tayo guys sa may teachers camp. Binigyan tayo ng Labrent Leonard Wood. Sabi ng security guard dito sa Europa, kanina pa daw nag-order tong customer na to. Naka-check-in dito sa Europa. Pang-anim daw ako na rider. Next pick up natin guys, fried chicken, sarap, military cutoff. Sir, thank you. Nakikisuyo si customer dahil siya ay nagda-dialysis. I-deliver natin sa 4th floor yung order niya sa Mayra chicken, military cutoff. Sir, good evening po. Pwede po mo umakyat sa taas no? Deliver po. Thank you. Three, 4. Open sesame. Excuse me po. Good evening po. Delivery po. Nabayad na? Bayad na po. Okay lang po sa inyo kung naiabot. Thank you. Thank you. On the way, delivery. Sariling sikap guys. Good evening po. Ma'am Erica. Okay. Thank you. Time check guys. 12 AM. May first booking na tayo. Ngayong midnight. Panadero. Going to Bayan Park. Morning po. 846 po. Banana muffin saka chocolate roll. Thank you. Good Taste Bake Shop. Next pickup 710. 710. Thank you. Suki ng Tadyangan. May deliver ulit ako dito guys. Kahapon, madaling araw may deliver din ako dito. Tadyangan. Morning po. Okay lang po masama kayo sa video? Okay lang po na masama kayo sa video? Nagko-content po kasi ako ma'am. Okay lang po. Thank you po. Thank you. Welcome po. Sige po. I-booking nga ako guys. Dito sa Good Taste, Otek. Tapos yung isa Labrent Ligarda. Notify customer. Uy, shoutout Pampi. Ingat. Next booking guys, Jollibee Ligarda. Going to Tres Marios Food Hub, Marcos Highway. Number 911. Without drinks. Grab food din yan, no? Naka-pending. Time check guys, 2:30 AM. Hindi ko sigurado kung babalik pa ako. 30 minutes pa bago matapos ang aking duty.